Naglaag-laag na sa dang amaw. Kani nga video call kay maura gyapon ni kol katong nangadto mi langgo call niya. Ako lang gi-upload og balik bakay naghimo kog taas-taas nga video call kay mag-upload ko sa akong long form video. Sibog tagamay nga ri sa long form video call kay sa reels murag tanaw ko taas-taas og views niya wa makikita. Alkansi mata sa tong laag ani. Bitaw call murag gamay ra magighatag ang reels karon call mo ang suwayan ako nga reels long form video. Kay na ako inahibawon call ba niya nagchat-chat mi niya gipakita ko niya earnings sa iyang mga long form video murag okay man kay tanan og hatag call mo nagsuway sa kuning taas nga video ko. Shoutout di ko ni Jam taga Isla na siya sa kaobyan niya. Shoutout ko niya palihog lang kog follow sa iyang profile pod account ha niya. Ako lang ibutang sa link ang iyang Facebook. Sa akong mga followers de murag sure ko ganahan sad mo sa iyang content ko kay murag kaon-kaon. Niya kasagaran sa iyang mga food trip ko kay syempre seafood may daghan gid ko kay naa siya sa isla di ba. Ang kaninyo nakitaan ko kay mo ni siya port sa ulang. Naman day kay port nila ko kay last ko nakaari sa una murag di man kayo ingani kanindot karon kay nindot nagikis. Bitaw last ko nakaari sa Ulanggo murag 3 years ago man siguro kuyog mi sa akong mga amigo makatong uso pa bitong bike diri sa unyong makadungog imong mga tuktugaok di sa akong voice over ko sagdi lang nakola kay naamo ko kusbalay nya nay daghang manok diri. Sa katong mga taga Lapu-Lapu di nga hilig kay mga presko nga seafood ba karon ba ko kabantay nga naa man gid sa ngasil ang mga baligya kasagaran ng mga presko kay tanan laaga gay ninyo ikabuntag sayo. Presko gini kay kasagaran ang naa diri kol kay gikan mo gunig isla kol ini kabuntag sayo ba kay ilang ilabang nya ilan ning ibaligya diri sa tuwa. Kaya anang pakol nga napalit na mo kol ba grabing labaasa naglihok-lihok palagi taw na pagtimbang. Ako sige naman kog kaon og seafood pero mas lami gin kol kung bag-ong kuha labas gid kay ang seafood nga imong paliton ko kay kung mupalit ka nang murag na ugmaan nya na aysa na dahil gi kay siya glasa kol naagi siya diferensya. Tanawa ra gud ninyo kol grabing sinawa pagid entos isda nya gwapa sa gid kay tanan ng isda. Sa katong wala pa kailaw nya wala pa katilaw ani isda akan isda kay pakulangan ani lami sa gid kay ni siya isugban. Ang nakanindot sa dani isda kay bisag masunog siya kol dili ra ka mag-uol kay grabing bagaa gid niyang panit mas maayo gid siya ka kanang murag sunog kay tanan. Kung sunog siya kay tanan kol mas nindot gid kol kay luto gid tanan ang ilaw man nya di sa ka magmahay sa atay ani niya. Mo bitong ganahan sa kay kuning isda aw isugba kol kay grabing tambuka gid niya atay niya mas lami pagid kay ni siya atay parihan ni sila na kanang kailam og tagutungan kanang mitong daghan kanang tagutungan murag maumaog gid sila glasa sa atay. Sa katuding mga ganahan mo ari niya nagplano nga mo anhi mo kol makasuggest ko kinahanglan sayo gid mas maayo gid kol kasayo mo manhi aron taas-taas mo agi ba sa alas 7 sa buntag kinahanglan na mo nga ari niya pwede ra man mo uli mo mga alas 5 na sa hapon. Kung wala ko masayop kol murag alas 7 man siguro sa gabi ang last trip sa pambot nga masakyan yung gikas isla padong diri sa tuwas Lapu-Lapu. Samtang nagsige kog yaw-yaw diri sa kong voice over ba nagtan-aw ko sa kanang tambo kay nga pakol grabe naglaway magihapon ko ani bisag man na kog kaon ato diri mi ba. Aw tanawan niyo kol kinahanglan ning anaon gini mo pagsugba kol kanang murag paig gid siya kol kay ang ilaw man nagrabing puti pagid kini siya lamia lagi kay unod ang isda para buya mas lami pag gini siya kol sa muta iyo itong sawsawan kay kanang tuba nga suka unya nay bumbay nga sili nga hanghang daog amo gid ang plano ani kol amo ting sugbaon na tubangan sa dagat ba nya ning testing mi pananghid ni ate nya di man daw pwede kay mahugaw lagi ang dagat pero mas dito mas maisad bitaw ingani kol kay aron ang mga uling bitaw dili masagol sa bunbun ba nya hugaw bi kay natanaw nya kadugayan ana sigsugbag balik mo anam lagi siya kahugaw ang bunbun kay mas nindot magitato tanawon kana bitaw mag-aso-aso diha tubangan sa dagat nindot unta to kay views pero okay ra gyapon kayo kay maura man ang lutuaw nya tanawang pakol mo na yang atay kol tanawa kita mo ana grabing tambuka porebuyag lang dito nagtanaw ko sa video lagi naglaway pa ko hantud karon mo to pag humagluto ko lamarin mi diri sa tubangas dagat kol kay diri na lang mi nag-set up ba amo na lang gihiwa ang mga lamas diri nya arin lang pud mi nangaon sa tubangas dagat porebuyag bitaw kol nindot sa kailang lugar diri ngano ka nano nga murag lahi ra magid ka nang moadto bitaw ka sa laing lugar bitaw nya adto ka mag chill ba relax kay lahi ra gi pamati kay kung mo hunahon pwede ra gud tatos balay mo magkaon-kaon pero mas nindot ginang moadto mo laing lugar ba pareha ay murag human na gito kog yaw-yaw diri kay taas-taas na ni nga video katong ganahan sa video palihog kog share lanay na.